সমস্ত রকম ভাবে পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখবেন। শিশুদের খাবারের আলাদাভাবে মজুদ রাখুন। বাড়ির উপযুক্ত পরিমাণ রয়েছে পূর্ণিমার পটাল। সেই পূর্ণিমার পটালের জন্য কিন্তু আরো বেশি বাড়ছে। আমাদের ঝড়টা আসতে করবে তার থেকে দীঘার দূরত্ব খুব একটা বেশি হবে না, 40 থেকে 30 কিলোমিটারের মধ্যে। ফলে এটা আশা করা যাচ্ছে যে দীঘা উপকূল ওটা জোড়ো আর ওর সঙ্গে দীঘা সংকল্প উন্নয়ন পর্ষদ থেকে সব আধিকারিকরা আছে। ওই ফুলগুলো বেরিয়েছে না। কালকে সারাদিন পূর্ণিমা আছে, জেলা
পুলিশ তথা দীঘা থানার পক্ষ থেকে সমস্ত পর্যটকবৃন্দ, দোকানদারগণ ও গ্রামবাসীগণের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে আপনারা সবাই সমুদ্র থেকে দূরে চলে যান, কারণ সমুদ্র খুবই উত্তাল, যে কোনো মুহূর্তে সমুদ্রের জল ঝাঁপিয়ে আসতে পারে। তাই সকল জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে আপনারা নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করুন। এখানে সমুদ্রের পাশে ঘোরাঘুরি করবেন না, অযথা সমুদ্র দেখার জন্য আসার কোনো দরকার নেই। তাই নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনছেন। তাই সকল জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা সবাই বাড়িতে চলে যান, সুস্থ থাকুন, শান্তি থাকুন। তাই সকল জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, আপনারা বাড়ি চলে যান, সমুদ্রের কাছে ঘোরাঘুরি করার কোনো প্রয়োজন নেই। ওটা পুরো একদম ছেড়ে বসে আছে হাতের কাছে। তুমি যাও।
এই বুড়োদা এইটা কিসের জন্য করবে? আরে ওই যে কাকিমার বাড়ি খেয়েছো তো? वीडियो तो बड़ा कर रहा है किसो মানে ডল কি
ছাড়ুন দেখুন মুভি তো उद्या उडा घर काय काय गांडरा कर जा मोर को बता का ये तो आसू पंचायत दलमी केना तोर पार्टी के दोती ना पाड़ी एमएलए को आसी के एमएलए कोटा दे आसे नहीं तो ओ মানে যে বড় লোক সেই अबे আসন্ন ঘূর্ণিঝড় যশের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য জনসাধারণের প্রতি হাবড়া থানার পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা। গুজবে উপেক্ষা করুন, শান্ত থাকুন, আতঙ্কিত হবেন না। গুজব উপেক্ষা করুন, শান্ত থাকুন, আতঙ্কিত হবেন না। আপনার মোবাইল ফোন চার্জ দিয়ে রাখুন। রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রে আবহাওয়ার খবরের দিকে খেয়াল রাখুন। জরুরি নথিপত্র ও মূল্যবান সামগ্রী জল থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আপৎকালীন প্রয়োজনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী, খাদ্য, ঔষধ, জল ও পোশাক প্রস্তুত রাখুন।
আপনার বাড়িটিকে সুরক্ষিত রাখুন। কোনো ধারালো বস্তু খোলা অবস্থায় রাখবেন না। নিরাপত্তার খাতিরে গৃহপালিত প্রাণী বাঁধন খুলে দিন বা নিরাপদ জায়গায় স্থায়িত করুন। ঘূর্ণিঝড়ের সময় ও ঘূর্ণিঝড়ের পরে সতর্কবার্তা। যদি বাড়ির ভিতরে থাকেন, বৈদ্যুতিক লাইন এবং গ্যাস সরবরাহের মেইন সুইচ বন্ধ রাখুন। দরজা জানলা বন্ধ রাখুন। খড়ের ঘর, কাঁচা বাড়ি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পাকা বাড়িতে থাকবেন না। যদি আপনার বাড়ি সুরক্ষিত না হয়, তবে ঘূর্ণিঝড় আরম্ভ হওয়ার আগেই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে বা নিকটবর্তী নিরাপদ পাকা বাড়িতে আশ্রয় নিন। বাড়ির বাইরে থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি প্রবেশ করবেন না। ভেঙে পড়া বৈদ্যুতিক স্তম্ভ এবং তার ধারালো বস্তুর ব্যাপারে খেয়াল রাখুন। যত শীঘ্র সম্ভব নিরাপদ আশ্রয় বা পাকা বাড়ি খুঁজে নিন। আসন্ন ঘূর্ণিঝড় জসের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য জনসাধারণের প্রতি হাবড়া থানার পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা। ঘূর্ণিঝড়ের আগে নীরবে অপেক্ষা করুন, শান্ত থাকুন, আতঙ্কিত হবেন না। আপনার মোবাইল ফোন চার্জ দিয়ে রাখুন। मोहम्मद जी जस्ट आ रहा है 26 तक लैंडफॉल करने के लिए। क्या प्रिपरेशन ले रहा है अभी हल्दिया में? हमारी यहाँ पे एक टीम NDRF की आई हुई है, जिसमें कुल 25 रेस्क्यूर यहाँ हैं। और हल्दिया रीजन में अगर किसी भी प्रकार का साइक्लोन के दौरान कोई भी आपदा आती है, उसको निपटने के लिए हमारी टीम सक्षम है। ये टीम पिछले साल एम्फान ऑपरेशन में भी इसने काम किया है। चाहे पेड़ गिर जाएं या पिलर वगैरह जो है बिजली के वो गिर जाएं, या कोई और हादसा होता है या फ्लड वगैरह जैसे सिचुएशन क्रिएट होती है, तो हम लोग हर प्रकार के डिजास्टर के लिए रेस्पॉन्स करने के लिए हमारी टीम तैयार है। जैसे ही हमें सूचना मिलेगी प्रशासन के द्वारा कि किस स्थान पे प्रायोरिटी बेसिस पे काम होगा, जैसे रोड क्लियरेंस हो, क्योंकि डिजास्टर में मैक्सिमम देखा जाता है कि रोड ब्लॉक हो जाता है। और अभी पेंडेमिक सिचुएशन जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, एम्बुलेंस वगैरह का रास्ता रुक सकता है, तो रोड क्लियरेंस पहली प्राथमिकता के तौर पे हम लोग देखते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे प्रशासन उसको बताता है कि किस एरिया में काम करना, उस हिसाब से हम प्रायोरिटी बेस पे काम करेंगे। देखिए जी, 2020 में जो अम्फान हुई थी, हल्दिया में लैंडफॉल हुई थी, उसके 2021 में ये भी एक बड़ा झड़ है। लैंडफॉल यहाँ हो तो ज़्यादा और टीम लगेगा क्या? जी बिल्कुल, जैसे एम्फान है, ये जो तूफ़ान आ रहा है, यास नाम का जो तूफ़ान आ रहा है, हल्दिया में हाल फिलहाल यहाँ एक टीम है जिसका नाम 2J है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। मेरे पीछे मेरे रेस्क्यूर वगैरह सब लोग खड़े हुए हैं। और जैसे ही अगर इसके बाद में अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि ज़्यादा टीम की अगर ज़रूरत पड़ेगी बाई चांस, तो यहाँ बंगाल में काफ़ी टीमें मौजूद हैं। तो वो प्रशासन जैसे ही अपना उस हिसाब से आदेश देगा तो वो टीमें भी आ सकती है। ये सब सिचुएशन पे डिजास्टर के इम्पैक्ट कितना होता है, किस हिसाब से काम करना पड़े, उस पर निर्भर करेगा। कल तो गांव में गए थे, सूचित करे थे पब्लिक को, आज भी करेंगे वो? हाँ, कल जैसे प्रशासन ने हमें जो हल्दी रिवर है उसके रिवराइन एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि जो साइक्लोन है अगर उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो उनको नुकसान ना हो। साथ ही सिटी एरिया में जो लोग हैं उनको भी हम लोगों ने उसका किया। साथ ही हम लोगों ने प्रशासन के साथ में जो वुल्नरेबल एरिया हैं जहां ज़्यादा इम्पैक्ट होने की संभावना है, उन प्लेसेस को हमने चिन्हित किया है। साथ ही जैसे DMG है या कोस्ट गार्ड है, इन लोगों के साथ में भी हमने चर्चा की है, ताकि अगर डिजास्टर आता है तो सभी स्टेक होल्डर मिल के हम काम कर सकें। आपका नाम और डिजिग्नेशन? मेरा नाम इंस्पेक्टर भंवर सिंह, मैं टीम 2J का टीम कमांडर हूं। जो आप टीम देख रहे हैं